semuanya, perkenalkan nama saya Ana Carolina Wadu, saya dari kelas 2 3JE. Di sini saya akan membahas spesifikasi komputer untuk game Resident Evil 7. Resident Evil 7 adalah permainan bertahan hidup bergenre horor yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Capcom, dirilis pada Januari 2017. Kelebihan bermain game Resident Evil 7 di PC yang tepat adalah visual grafis. Grafis yang ada pada game Resident Evil 7 akan jauh lebih bagus saat dimainkan di PC yang tepat. Grafis yang bagus membuat game lebih jelas, cerah, dan punya warna tajam. Saya akan memberikan cuplikan game Resident Evil 7. Berikut cuplikannya. Spesifikasi komputer untuk game Resident Evil 7. Yang pertama, motherboard chipset Intel H61 dengan harga Rp1.339.000. Spesifikasinya berat 700 gram, mendukung untuk prosesor Intel Core i7, prosesor Intel Core i5, prosesor Intel Core i3, prosesor Intel Pentium, prosesor Intel Celeron dalam paket LGA 1155. Change L3 bervariasi dengan CPU. Chipsetnya chipset Intel H61 Express, memori 2x1,5 volt socket, DDR3 DIMM yang mendukung hingga 16 GB memori. LAN-nya 1 kali chip LAN Atheros GBE 10-100.000 Mbit. OS support mensupport untuk Microsoft Windows, Vista, dan XP. Yang kedua, prosesor Intel Core i7 3770. Harganya Rp4.271.000 dengan berat 200 gram. Spesifikasi application desktop modul number i7 3370, tipe quad-core, L3 change kapasitas 8 MB, interface tipe 1155, main frekuensi 3,4 GHz, item condition used. Mengapa saya memilih prosesor Intel Core i7? Karena memiliki performa yang lebih unggul bahkan dari segi performa gaming dan single threading-nya. Yang ketiga, VGA Nvidia MSI GeForce GTX 960 2GB dan power supply 500 Wh. Dengan total harga Rp2.795.700. Spesifikasi VGA MSI GTX 960 overclocked graphic card 2GB 128 bit DDR5, GPU GeForce GTX 960, memori 2GB GDDR5, memori internal 128 bit, clock speed 1178 MHz to 1241 MHz boot, CUDA cores 1024, memory speed 1752 MHz, 710 MHz efektif at KDR quad data rate, output 3 kali DisplayPort, 1 kali HDMI, 1 kali DVI dual link, Armor 2 kali cooler, PC Express 3,0 kali 16 interface. Spesifikasi power supply-nya PSU port 2 kali 6 PSIe power pin VGA,
24 pin ATX, 2 kali pin TUSATA, 2 kali 4 pin Molex. Yang keempat, memori 16 GB. Harga Rp1.250.000. Server memori RAM DDR3 16 GB, kapasiti 16 GB, memori speed PC3 14900R 1866 MHz, memori channel dual channel, pins 240 pin, volt X 1,3 volt, rack ECC, RAM brand Samsung. Yang kelima, SSD Kingston. Harga Rp290.000. Spesifikasinya form factor SATA 2,5, kapasitas SATA REV 3,0, 6 GB per detik dengan kompatibilitas mundur dengan SATA REV 2,0, 3 GB per detik, kapasiti 120 GB, NAND 3D, forma baseline, data transfer, kecepatan baca hingga 500 MB per detik, kecepatan tulis hingga 350 MB per detik, konsumsi daya 0,195 Watt diam, 0,279 Watt rata-rata, 0,642 Watt maksimal, 1,535 Watt maksimal tulis. Suhu penyimpanan min 40 derajat Celcius sampai dengan 85 derajat Celcius, suhu operasi 0 derajat Celcius sampai dengan 70 derajat Celcius, dimensi 700.000 mm kali 69,9 mm kali 7,0 mm 2,5. Getaran saat beroperasi maksimal 2,17 GB, 7 sampai dengan 800 Hz. Getaran saat tidak beroperasi maksimal 20 GB, 10 sampai dengan 2000 Hz. Masa pakai 1 juta jam MTBF, total byte written 80 TB. 6 hard disk 1 TB SAGT 1000 GB SATA. Harganya Rp435.000 dengan berat 2 kg. 7 monitor LED LG 24 inch. Harga Rp1.815.000. Features screen size 23,8, panel tip IPS, color gamut CIE 1931, sRBG over 99%, color depth number of colors 6 bit plus A, FRC 16,7 M colors, pixel pitch milimeter 0,2745 kali 0,2745, respon rate 75 Hz, aspect ratio 16:9, resolution 1920 kali 1080, brightness 250, contrast ratio mega, view angle 178/178, surface treatment anti-glare 3H, input output HDMI yes versi 1,4, DisplayPort yes 1,2, D-Sub yes, power input 100 sampai dengan 240 V, 50 sampai dengan 60 Hz, normal on 17,1 Watt. Yang ke-8, GameX Casing Optical G590 Gaming PC Case with fan hitam. Harga Rp745.000. Spesifikasinya Modeno Optical Factory G510BK, tipe ATX, Micro ATX, ITX, Mini ITX, front panel plastik transparan finish rainbow LEDs, fan by controller, side panel full transparent panel, top panel
tube metal, panel with filter, fan controller X1 channel, chassis 0,5 mm, black painting interior, include fan x 4 fan RGB 12 cm plus remote, front USB, port USB 2,0 x 2 included, reservoir fan port, front 3 x 120 mm dual ring rainbow fan included, side 0, rear 1 x 120 mm ring rainbow fan included, top 2 x 120 mm ring rainbow fan position optional, water cooling system, front 120 or 240 mm water cooling, top 120 or 240 mm water cooling, drive base 5,25 expose 0, drive by 3,5 exposes 0, drive bay 3,5 hidden 2, drive bay 2,5 SSD 2, PCI expansion slot 7, GPU card length kurang dari 380 mm, CPU cooler hang kurang dari 158 mm, case size 400 x 185 x 470 mm, karton size 545 x 237 x 505 mm. Yang ke-9, keyboard plus mouse gaming. Harga 99.000. Keyboard mouse gaming Komik KMG 850C. Professional gaming build shield, stylish and spill resistant design, comfortable silent and soft touch case, high quality standard and reliable keyboard, compatible with Windows 2000 XP, Vista 8, Windows 7, Windows 10. Yang ke-10, joystick dengan harga 75.000, features original welcome product, warna hitam, double getar, USB port with dual shock function, dual painting setting, for action 12 buttons, can be switched between digital mode and analog mode, use the neighbors, USB dual shock touch. Total harganya 12.715.700. Sekian spesifikasi komputer untuk game Resident Evil 7 dari saya. Terima kasih.